ঠিক আছে দাদা, কিছু তো হয় নাই। তুমি একজনের শেষ করছো না, তুমি যাও কই। ঠিক আছে দাদা, ছোটা দাদা লাল দিতে কিছু তো হয় না, বুঝলেন নাই? তুমি তো हाँ भैया ला दो ना भैया, बुझो कुछ भाई तो बुझो भाई ऐसा करता हुआ बोला भाई मुझे সারা দেব না, সারা দেব না। काम ना मैं कोई के मत दे दे मुझे कोई के मत दे दे 10 को ले लेके तारा मुझे तू भैंगा खाइए देन बोलो भाई भाई मोर खाइए देन भाई यार तलम न ताइका তুমি কি সকালে ভাত খাইছো? भाई खाई भाई अब दूध तो बात खाई लेकिन खाई नहीं बात नहीं बता देती बोल दे अब दूध तो खाई ए थाने बोल थाने तू बात ना ले तो थाने को बात ना আর মারেন না, আর কেউ মারেন না, ঠিক আছে? अरे दी मार तो दे दे भाई ঠিক আছে यार এরমিরি করবে ওই দুধে মাছ ধনে পাতা ভর্তা দিয়ে ভাত খেলে এরমিরি মারবে, বুঝছো? হ্যাঁ তুমি তো ওই যাবে খাওয়া না, কি মাছ দিয়ে ভাত খাইছো? धुंधे मत दिखाई दे धुंधे मत आलू बत्ता আলু ভর্তা भाई आज तू नहीं बता এবে কি তো বেমার মাছ খাইছো? भाई वाला मत दे दो কমেল মাছ মারছে এরমিরি মারবে, তুমি সাইকেল একটু কন্ট্রোল ভাবে চালাবা। भाई ताकि तो मुंह ना भाई मुझे दिया তুমি তো হের মাছটা ভাঙি গেলাইছো। भाई बुद्धि नहीं भाई बुद्धि दी मातम तोन भाई मुई एक तो थादा दीते पुता मुझे भाई की मत ना देते भाई भाई की मत ना देते हम तो देखते हैं भाई कौन देखते हैं ये मानते मार दे कौन भाई बता हम तो दियो पता हो तो किताब बता সারি দাও বেমালা মারছি বেমালা মারছি थला